Vishachiputram atrasurupam Rupam tasya krachamuri purim maturim gushtuvatum Radha kundam girivaram aho radhika madhuvasam prabdhosya pratita kripaya Shri Guru tam natosmi Gurave Gaurachandraya Radhikaya Dadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Radha Bhaktaya Namo Ananda Leelamaya Vigrahaya Himabhadivyatschavi Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Bhaktya-abheda aparada lakse Jivastakam kamadi Hripamayikam sharanam prapanna Brinde namaste saranaravindam Brinde namaste saranaravindam Govinda damotaram madhaveti Govinda damotaram madhaveti Govinda damotaram madhaveti Govinda damotaram madhaveti Everyone. Hey Krishna, Hey Yadava, Hey Saketi Govinda damotaram madhaveti Shama Sundar Shikanda Shikar Smaraha Sumurli Manara Radhikar Sukamama Kripanidhe Swapriya Charna Kim Kurim Kuru Tavai Vasmi Nachivami Tayavina Iti Vikaya Devi Tam Nayamam Janantikam First of all, I offer my sastang Dandavata Puspanjali, my heart like flowers thousands and thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadiya Paramarata Tama Guru Pada Padma, Nityalila Pravishta Om Vishnu Pada Stotara Satasri Rupanugacari Varya Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami. En primer lugar, ofrezco mis reverencias, mi corazón como pétalos de flores miles y miles de veces a los pies del loto de mi maestro espiritual adorable, Nityaila Pravishta Om Vishnupada Stotarasat, Sri Srimad Rupanugacharya Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, to Srila Prabhupada and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Param. En segundo lugar, ofrezco mis reverencias a mi Param Gurudev, a Srila Prabhupada y a todos nuestros maestros en la Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis, Vanchakalpatarubhasya, Kripasindhubhyavata, Putitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo. Y por último, ofrezco mis reverencias a todos los Vaishnavas y Vaishnavis aquí reunidos.
Again, everyone, please come with me and sit down on the bank of the Godavari river in South India, where Sri Chaitanya Mahaprabhu is hearing the explanation of Krishna-Tattva from the lotus lips of the incarnation of Vishakha Sakhi herself, Sri Roy Ramananda. Otra vez, venir conmigo a las orillas del río Godavari, en el sur de la India, donde Sri Chaitanya Mahaprabhu está escuchando el Sri Krishna-Tattva directamente de los labios de Vishakha Sakhi, que ha descendido como Ramananda Roy. Ramananda Roy had quoted the verse of Brahma Samhita, Ishwaraha Parama Krishna Sachid Ananda Vigraha Anadir Adir Govindaha Sarva Karna Karanam. Sri Ramananda Roy ha citado este verso del Brahma Samhita. In this verse, the name of Krishna is there. En este verso el nombre de Krishna está ahí. The name Govinda is there. El nombre Govinda está ahí. But the name Gopijana Vallabha is not there. Pero el nombre Gopijana Vallabha no está ahí. That means that Krishna, who is always embraced, Radha Lingita Vigraha, embraced by Shrimati Radhika and the beautiful cowherd maidens of Vrindavan. Es ese Krishna que está siempre abrazado por la bella Srimati Radharani y todas las pastorcitas de Vrindavan. That Krishna, who is the embodiment of the Sringarasa, the romantic mood. Ese Krishna que es la corporificación del Sringar Rasa, de los sentimientos amorosos. So now, Sri Ramananda Roy wanted to explain this. Entonces Sri Ramananda Roy ahora va a explicar esto. Vrindavane aprakrita navena madan kama gayatri kama bija jara upasan. See Krishna, Vrindavane, in Vrindavan, he is aprakrita, supernatural, naveen madan. Naveen means ever fresh, new, madan, Cupid. Si Krishna en Vrindavan es Aprakrita Navena Madan, es el cupido siempre fresco, sobrenatural. In this world, we experience the pratyaksh, sense perception. En este mundo nosotros sentimos el pratyaksh, la percepción sensorial. But beyond this world is adoksaj. That is the realm which is Ada Oksaja. Ada Oksaja, which minimizes the value of sense perception. Pero más allá de este mundo se encuentra Adoksaya. Adoksaya significa aquel que minimiza la percepción sensorial. That is the realm of Vaikuntha. Que es el reino de Vaikunta. But beyond the realm of Vaikuntha, it is also Adoksaj. But it is called Aprakrita. Pero más allá de Vaikunta, que también es Adoksaya, se encuentra un mundo que es Aprakrita. Because the physical realm is Prakrita, the material nature, and that place is Aprakrita. Aprakrita means similar to in appearance to this realm. Porque este mundo físico es Prakrita, está hecho de materia. Pero ese mundo que es Aprakrita se llama Aprakrita porque es similar a este mundo material. Where Sri Krishna plays in a way which is Naravat, similar to the play of a human being. Donde Sri Krishna juega como si fuera un ser humano ordinario, similarmente. But it is eternal. Pero es un mundo eterno. Perfect and full of joy. Perfecto y lleno de bienaventuranza. So in that transcendental Vrindavan, beyond Vaikuntha, Sri Krishna is the Aprakrita, very human-like, Naveen Madan, fresh, new Cupid. Entonces, en ese mundo que está mucho más allá de Vaikunta, Sri Krishna es Aprakrita Navina Madan, es ese cupido siempre fresco, sobrenatural. Though Sri Krishna is the embodiment of all types of heroes, aunque Sri Krishna es la corporificación de todos los tipos de héroes, but there is one type of hero called Dhir Lalit.
Pero hay un tipo de héroe que se llama Dir Lalit. Vidagdo Navatarunya Parihasa Visharada Nischinta Dhira Lalita Sa Praya Prayasi Vashaha. That hero who is Vidagda, very expert in all the arts, Ese héroe que es Vidagda es muy experto en todas las artes. very skilled at reconciling all situations, even when there are opposing factors, he can reconcile everything. Que él tiene mucha habilidad para solucionar cualquier tipo de situación. Él siempre la soluciona. So he's Vidagda. Navatarunya means he's a fresh youth. This childhood is over and he has entered into the adolescence. Él es Navatarunya, es decir, es esa juventud eterna. Él acaba de abandonar los pasatiempos de infante y ahora es adolescente. Parihasa Visharada. He is very expert at joking. Él es un experto haciendo bromas. He's always playing tricks on others. Siempre está haciéndole trucos a los demás. And is speaking in a charming way. Y hablando de forma encantadora. Krishna may say to Braja Gopis, "Oh, you are always accusing me that I am a thief. Si Krishna le dice a las Braya Gopis, vosotras siempre me acusáis de que soy un ladrón. And that by force I have stolen the nectar of your lips. Y que por la fuerza he robado el néctar de vuestros labios. So, Srimati Radhika, I place my face before you now, and if you want, you can retrieve your stolen property." Así que, Srimati Radhika, yo me pongo delante tuyo y si tú quieres, puedes recuperar tu propiedad robada. Parihasa Visharad, like this, always joking in a very charming way. Y de esta forma él siempre está bromeando de una forma muy encantadora. Nischintya, he does not have a care in the world. Él es Nishchitya, él no le importa este mundo. Because he's a prince. Porque él es un príncipe. Even he does not need to take the cows out to graze in the forest. His father never burdens him with any responsibilities. He's completely spoiled. But he himself, he wanted to take the cows out to graze as a pretext to go out of the village to secretly meet with the gopis. Él no tiene la necesidad de sacar a pastar a las vacas y su padre nunca le pone ningún tipo de responsabilidad dura, él siempre está tranquilo, pero aún así él decide hacer esto con el pretexto de salir. Él está mal criado y él aún así hace esto con el pretexto de salir a ver a los Braja Gopis. So he has no worry in the world. Él no tiene ninguna preocupación en este mundo. All the other forms of Bhagavan, they have some duties they have to do. Todas las formas de Bhagavan tienen alguna responsabilidad que llevar a cabo. Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharatara vyutanamadamasya tadatmanam srijamyaham. See, Krishna said, when a dharma is in decline and irreligion is rising up, at that time I appear to establish the religious principles in the world. Sri Krishna dice, cuando el Dharma baja y la irreligiosidad asciende, yo en ese momento aparezco para restablecer los valores en este mundo. But this is spoken by Dwarkadish Krishna, that is the Vrindavan Krishna's Vaibhav Prakash, opulent manifestation. Pero esto es hablado por Dwarkadish Krishna, es el Vaibhav Prakash de Krishna de Vrindavan en su expansión opulenta. So see, Krishna, he has no stress, he has no responsibility, all he has to do is love. Así que Sri Krishna no tiene ningún estrés, ninguna responsabilidad, lo único que tiene que hacer es amar. To really love, a person has to be avesh, absorbed in that. They cannot have any other distractions. Para poder amar, una persona tiene que estar en avesh, en absorción, para no tener ninguna preocupación. They cannot have anything else on their mind at the same time. No pueden tener nada más en la mente a la vez. So only Krishna of Vrindavan is the true object of Prem. Así que solo Krishna de Vrindavan es el objeto del amor de Prem. Because only he can be fully absorbed in loving his devotees. Porque solo él puede estar completamente absorto en amar a sus devotos. So Vrindavane aprakrita navina madan. In the material world, Cupid is always shooting everyone. En este mundo material, Cupido está siempre lanzando sus flechas a todo el mundo. That means when we feel attachment, desire, lust, that is Cupid, the material demigod, shooting his arrows in the heart, piercing the heart. Cuando nosotros sentimos cualquier tipo de apego, cualquier tipo de lujuria, cualquier tipo de deseo, es Cupido disparándonos al corazón. When Lord Shiva was meditating, he tried to disturb the heart of Lord Shiva. Cuando el señor Shiva estaba meditando, él intentó
molestar el corazón del señor Shiva, But Lord Shiva became angry. y el señor Shiva se enfadó. And fire came from his third eye and incinerated that Cupid. Y fuego salió de su tercer ojo e incineró a ese Cupido. There was nothing left. No había nada más. But he did not die. Pero Cupido no murió. He just became invisible. Simplemente se volvió invisible. His body was burned, but he was still there. Therefore, Cupid is called Ananga. Anga is body, Ananga without a body. Su cuerpo había sido incinerado, pero él seguía ahí. Por eso a él se le llama Ananga. Nanga significa con cuerpo, Ananga sin cuerpo. So that is why, even though you cannot see him flying around and shooting everyone, but he's here. And always trying to disturb people in this world with material desires. Y es por eso que aunque vosotros no lo podáis ver por aquí, él está aquí y está siempre intentando molestar a las entidades vivientes con deseos. But in Vrindavan, that material demigod, that is not his jurisdiction, he has no power to go there. Pero en Vrindavan, este semidios material no tiene jurisdicción, no tiene ningún poder ahí. In Vrindavan, Sri Krishna himself is Cupid, disturbing all the gopis. Even when they don't see him, they feel his disturbance. En Vrindavan, Sri Krishna mismo es ese Cupido que está molestando a las gopis, incluso cuando no lo ven, él se encarga de ello. He's shooting the arrows of loving to their hearts. Él está lanzando las flechas del amor en sus corazones. He has the 5 arrows. Tiene 5 flechas. These arrows are not sharp. Y estas flechas no son afiladas. They have flowers on the end. Tienen flores en la punta. So when they strike the heart, it feels very soft. Y entonces cuando entran en contacto con el corazón, se sienten muy suaves. His first arrow is the Amramanjari, the blossom of the mango tree. Su primera flecha es Amaramanjari, es la flor que recién ha florecido del árbol de mango. His second arrow is the Ashok flower. Su segunda flecha es la flor Ashok. Then Malika, Madhavi and the Bakula. Luego Malika, Madhavi y Bakula. So by all these fragrant arrows, he shoots them into the hearts of Braja Gopis, and each arrow has a different effect. Y con estas flechas él está siempre disparando a los corazones de las Braja Gopis y cada una de ellas tiene un efecto. One arrow does Uchatana. That means makes Braj Gopis forget about all their household duties. Una de estas flechas causa el What am I supposed to be doing? que hace que todas estas Braja Gopis se olviden de cuáles son sus tareas del hogar y no saben qué van a hacer luego. Another one is Akarshana, attracting them to Krishna. Otra es Akarshana, les atrae hacia Sri Krishna. Another one is Unmad, making them become mad. Otra se llama Unmad, que hace que se vuelvan locas. Another one is Vasikaran, bringing them under Krishna's control. Otra se llama Vasikaran, que hace que estén bajo el control de Krishna. So like this, Vrindavane aprakrita navina madan. In Vrindavan, see Krishna is the supernatural, ever fresh God of love. Y de esta manera en Vrindavan, Sri Krishna siempre es este Dios siempre fresco del amor. Navin means new. Navina significa nuevo. That is that every time Braj Gopis they look at Krishna, he seems to be newer, as if they've never seen him before. Esto significa que cada vez que las Braja Gopis ven a Krishna, le ven como nuevo, como si nunca lo hubieran visto antes. So even though Radhika and Braj Gopis meet with him again and again, but still they feel as if, oh, I never met with him. Y es por eso que aunque las Braja Gopis y Radharani están siempre encontrándose con Krishna, en cada momento sienten que nunca lo han visto. So each time is like the first time. Cada vez es como la primera vez. So their love is always fresh. Y por eso su amor siempre es nuevo. This is called anurag. Esto se llama anurag. Anurag means that love by which the object of love becomes newer and newer at every moment, and the feeling of love itself becomes newer and newer at every moment is called anurag. Anurag es ese amor que hace que el objeto del amor se vea siempre nuevo y nuevo y que el propio amor que tiene el sujeto siempre sea nuevo y nuevo. When that anurag is in the heart, it is prem, it is a love, and when it begins to manifest in the bodily actions, then it is called kam. Cuando este anurag que está en el corazón empieza a afectar a las funciones del cuerpo, ese prema se vuelve kam. Kam. In Sanskrit, kam dhatu, the verbal root kam means desire, to desire.
En sánscrito viene del verbo desear. So kam means the object of desire. Entonces, Kam es el objeto del deseo. See, Krishna is the object of all the desires of Braj Gopis. Si Krishna es el objeto de todos los deseos de las Raya Gopis. What desire? The desire to please all of his senses. ¿Qué deseo? El deseo de complacer todos sus sentidos. Atmendriya prativancha taribalik kam, Krishnendriya prati icha dare premanam. The desire to fulfill satisfy our own senses, that is only called material calm or lust. But the desire to give pleasure to the transcendental senses of Krishna is prem, pure love. El deseo de satisfacer nuestros propios deseos materiales es ese Kam material que se llama lujuria, pero el deseo de satisfacer los sentidos trascendentales de Sri Krishna se le llama prema. Avir bhuya manobrito prajanti tat surupatam swayam prakasa rupapi basamana prakasyavat. Rupa Goswami Pad described, and we mentioned it this morning, how all of our thoughts and feelings, they are movements of the sutras, the threads of pran in our mind. Si la Rupa Goswami Pad, como hemos descrito esta mañana, describe que todos nuestros pensamientos son simplemente movimientos de los sutras del prana en nuestra mente. And when bhakti appears, bhav bhakti appears, then Samvada and Ladini, the consciousness potency and the pleasure potency, descends like an avatar and becomes one with our chitta-vritti. Y cuando el Bhav desciende ahí, que es una mezcla entre el Samvit Shakti y la Hladini Shakti, la potencia consciente y la potencia del placer, desciende y toma nuestra prana. And this appearance of Bhav reveals Krishna and also manifests a very strong abhilas, desire to please him. Y este descenso que aparece como un avatar en la mente hace que nosotros nos llenemos de un gran deseo de complacer a Krishna. So in the spiritual world, everyone's body is made of the Sandini Shakti. Entonces, en el mundo espiritual, Sat. todos los cuerpos están hechos de Sandini Shakti, de Sat, That is existence potency. la potencia de existencia. And Bhakti is moving as a Vritti in their mind. Y el Bhakti se mueve como un Vritti en sus mentes. But it does not cover the entire chitta, the whole mind. There are so many thoughts, and within that Bhakti is moving. Pero no cubre toda la chita, sino que hay otros pensamientos y entre ellos el Bhakti se mueve. But for Braja Gopis, the love becomes so intense, it completely pervades every vritti of their consciousness. Pero para las Raya Gopis, este amor se vuelve tan intenso que pervade todos sus vrittis. So there's no awareness of anything else but Krishna, Entonces no son conscientes de nada más que Krishna, inside and outside. dentro y fuera. This is called the Ruddha Bhav Esto se llama Ruddha Bhav or Kam. o Kam. Then, when their consciousness is become completely one with the nature of a Ruddha Bhav, then it overflows from their mind into all their pran throughout their body and all of their senses. And then their entire bodies become one with the nature of Mahabhav. Y cuando este Ruddha Bhav le pervade todo el cuerpo y sus sentidos se vuelven unos con este Ruddha Bhav, se convierte en Mahabhav. Varamritas rupasi swam sarupam manonayat. And then, now, all their activities are the expressions of Prem. Y ahora todas sus actividades se convierten en una expresión del prema. Their very bodies are the embodiment of Prem. Sus propios cuerpos son corporificaciones del prema. And then, from the mind to the body, and from the body it spreads out from them. And they begin to shine, ujjwala. They become blazing. Y desde la mente entra en su cuerpo y del cuerpo empieza a emanar hacia afuera y se vuelven brillantes, se vuelven ujjala. And the waves of love are affecting everything, moving and non-moving, all around them. Y estas olas de amor que emanan empiezan a afectar a todo, tanto lo que se mueve como lo que no se mueve. When they meet with Sri Krishna, because Sri Krishna reciprocates with everyone, yayatamam prapadyante. Therefore, when Sri Krishna meets with the Braj Gopis, the same thing happens to him. His mind becomes fully absorbed in Prem, it overflows into his body, and Krishna becomes Ujjwala. He becomes
Ujjvala Nilamani, blazing sapphire. Y entonces Sri Krishna, como tiene que reciprocar con todo el mundo, como es en el Bhagavad Gita, cuando él se encuentra con las Braya Gopis, como tiene que reciprocar con esto, le pasa lo mismo, amor toma todo su cuerpo y él se vuelve un Ujjvala Nilamani, un zafiro brillante. So the beauty of Krishna cannot be manifest as much if you meet with the servants, if you meet with friends, if you meet with his parents, because he reciprocates with them, but they don't have Mahabhav, they don't have calm. Entonces el amor de Sri Krishna no puede expresarse tan alto cuando se encuentra con sus sirvientes, con sus amigos, con sus padres, porque ellos no tienen este Mahabhav. So only when Sri Krishna meets with Srimati Radhika and Braja Gopis, then his beauty is manifest to the highest extent. Entonces solo cuando Sri Krishna se encuentra con Radharani y las Braya Gopis es cuando este amor llega a su máximo exponente. And then he appears as Madan. Y ahí él aparece como Madan. In fact, in the next verse says, Purusha Yoshit Kiba Stavra Jangam Sarva Chitakarshaka Sakshat Manmata Madan. What to speak of attracting females? He can even attract males. What to speak of attracting moving living entities? He even attracts the non-moving living entities. Que hablar de atraer solo a las féminas, él también atrae varones, y que hablar de entidades vivientes, él atrae hasta lo que no se mueve. Sava Chitta Karshaka, he attracts the chitta, the hearts of all beings, Sakshat Manmata Madan. And what to speak of anyone being affected by Cupid? He is so beautiful. When Cupid sees him, Cupid faints. Él atrae la mente y la chitta de todo lo que hay, y qué hablar de Cupido. Incluso cuando Cupido le ve a él, Cupido se desmaya. That means no lust at all can enter into this pastime. It is the pastime of pure love. Gopis only want to please Krishna. Krishna only wants to please Braja Gopis. Es decir, aquí es un amor puro, no hay nada de lujuria, porque las Braya Gopis quieren complacer a Krishna y Krishna quiere complacer a las Braya Gopis. So, Ramananda is saying, Kama Gayatri, Kama Bij, Jara Upasan, the Upasana. That means the service of that Krishna, who is Kamadev, is attained by the Kam Bij and the Kam Gayatri Mantra. Y aquí Ramananda Roy dice que llegar a obtener a ese Krishna que es como Cupido, cómo se obtiene a él, se lo obtiene a través del Kam Gayatri y el Kam Bij. Upasana in Vaidhi Bhakti means worship. Upasana en Vaidhi Bhakti significa adoración. But in the mood of Vrindavan, there's no formal worship. Pero en el humor de Vrindavan no hay una adoración formal. Offering the items with mudras and mantras. Ofreciendo los objetos con mudras y mantras. So here, upasana, upa means nearby and asa means seating. When a person remembers the Kam Gayatri and the Kama Bij, then they become situated very, very close to Sri Krishna and do seva. Not archan, but seva. Entonces aquí Service. upasana, up significa cercano, asana significa asiento. Entonces cuando una persona se sienta y empieza a recordar el Kam Gayatri y el Kama Bij, Krishna se vuelve muy cercano y uno ya no lo adora, sino que empieza a servirle. So this verse is not related to those who are already in the spiritual world in the Lila, but to those who are in this world remembering Kam Bij and Kam Gayatri given by Sri Guru, and in their hearts they see Krishna as the Navin Madan, the new Cupid, and serve him in their hearts by the power, by the influence of this mantra. Entonces este verso no se refiere a los asociados eternos, sino que se refiere a las personas que están en este mundo, que cuando se sientan a través del Kam Gayatri y el Kam Bij, uno ve a ese Krishna que es como Cupido. So this is very important. Devotees, they should never neglect the mantras, the Diksha mantras given by Sri Guru. Y es por eso que es muy importante, los devotos nunca deben descuidar los mantras que han recibido de Sri Guru. Raghunath Das Goswami has prayed, Nama Shristam Manamapi
Suchiputram matra surupam. Here, Nama Srashtam means, oh, my Gurudev gave me the best Naam. Hare Krishna, the best holy names to chant. Y por eso Raghunath Das Goswami aquí dice Nama Sestam. Mi maestro espiritual me ha dado el mejor nombre para meditar. The Hare Krishna Mahamantra, which is infused with love because it has emanated from the heart of Chaitanya Mahaprabhu himself. Este Hare Krishna Mahamantra que está infundido por este amor porque ha salido de los labios de Chaitanya Mahaprabhu. Manum here means the Diksha mantras, Gopal mantra, Kam Beach, Kam Gayatri. Aquí Manum significa los Diksha mantras como el Gopal mantra, el Kama Beach, el Kam Gayatri. Also in Sri Manasiksha, Gurau Gaushte Gaushtali Su Sujane Bhusuragane Swamantri Sri Namni Brajanava Yuva Dwandva Sharne. Oh, my dear mind, you are my brother because we were born together on the same day, from the same mother. Incluso en el Manasiksha se dice, oh mi querida mente, tú eres mi hermano porque hemos nacido el mismo día de la misma madre. So being my brother, you should not make problems for me. Siendo mi hermano, no debes causarme problemas. Oh, my dear mind, I fall down, I'm holding your feet. Oh mi querida mente, yo te doy mis reverencias y te sostengo los pies. And I am begging you. Y yo te pido, Oh, please develop unprecedented attachment for your Gurudev. por favor, desarrolla un apego imprecedente hacia tu Gurudev. For Brajmandal. Y también hacia Brajamandal. And the residents of Braja. Y los residentes de Braja. And the Brahmanas of Braja. Y los brahmanas de Braja. And the Vaishnavas of Braja. Y los Vaishnavas de Braja. Even of other sampradayas. Incluso de otras sampradayas. Then, Sonamne Mantre Sri Namni Braja Yuva Dwandva Sharne. And, oh my dear mind, I'm begging you, please have unprecedented attachment to the Hare Krishna Mahamantra and the Diksha mantras given by your Guru. Y, oh mi querida mente, yo te imploro, ten un apego sin precedentes hacia el Hare Krishna Mahamantra y hacia el Guru. It is absolutely essential that devotees with the greatest honor and with complete focus and surrender remember the Diksha mantras. Y hacia los Diksha mantras. Y por eso es muy importante que un devoto con gran honor siempre se sienten a recordar sus mantras. Diksha should not be the Avidvadrudi Diksha. That means just anustanik Diksha, a formality, a ceremony. Porque el Diksha no debe ser Avidvadrudi Diksha, no debe ser simplemente una formalidad. Vidvadrudi Diksha should go on, that it means the initiation by which one realizes Divya Gyan. Vidvadrudi Diksha es aquel Diksha que uno le da Divya Gyan. Divya Gyanam yatodat Kurya Papa Sasankshayam. The meaning is that in Diksha, something is given and something is taken away. Something is given and Sha, something is taken away. En Diksha algo se da y algo se quita. Di se da, Sha se quita. Kuryat Papa Sasankshaya. All the material impressions and sins in the heart are taken away. Todos los apegos y las impresiones materiales se quitan. And Diyate, the Divya Gyan, transcendental knowledge is given. Y Diyate, este Divya Gyan, este conocimiento trascendental se da. Tasmat tiksheti sa proktas Tattva Kovidai. The Tattva Kovid, those who know the Tattva, they say that this is real Diksha. Por eso, aquellos que realmente conocen el Tattva dicen, este es el verdadero Diksha. What is the Divya Gyan? ¿Qué es el Divya Gyan? Divya Gyanam Yatra Mati Mantre Bhagavad Sarupatena Bhagavad Samvada Vishesh Gyanam Cha. Divya Gyan means in the form of the mantra, the Swarup, the very beautiful form of your Ishtadev, your worshipable deity, and also Vishesh Sambandha Gyan, the knowledge of one's special relationship with that form of Krishna is imparted through the mantra. Divya Gyan es cuando en el mantra la bella forma de tu Ishtadev, de tu forma adorable del Señor Supremo y tu relación íntima con Él se dan en ese mantra.
there is for Vidva Druti Diksha to go on, then one should associate with advanced devotees and hear from them to nourish one's relationship. Y para que este Vidva Druti Diksha se lleve a cabo, uno se tiene que asociar con devotos que sean más avanzados que él y alimentarse mediante la escucha. And there is a method to attain mantra siddhi, the perfection of realization of the mantra. Y hay un proceso para obtener el mantra siddhi, la perfección en la realización del mantra, It has 5 parts. que tiene 5 partes. First, mantrata chintan, Lo primero, mantra atanchinta. then nyas, Después ñas, then prapati, después prapati, sharanagati, sharanagati and then atmanivedana. y atmanivedana. It means this. The first stage is called mantra artha chintan, to contemplate the artha, the meaning of the mantra. El primer proceso es mantra artha chintan, que significa contemplar el significado del mantra, It has 3 parts. que tiene 3 partes. When one is remembering his mantras, then he should reflect upon first the meaning of the words of the mantra. Cuando uno se sienta a meditar en sus mantras, en primer lugar tiene que centrarse en reflexionar sobre el significado de las palabras del mantra. Each mantra has a predominating deity. Cada mantra tiene una deidad predominante. The mantra is both the method to worship the deity and the deity himself. El mantra es el proceso por el que se adora a la deidad y la deidad en sí misma. So one should remember the meaning of the words and one should remember who is the predominating deity of that mantra. Entonces uno debe meditar en el significado de las palabras y meditar en quién es la deidad predominante del mantra. And then the third aspect of mantrata chintan, to remember what kind of sambandha, what type of relationship do I have with the deity of this mantra. Y el tercer proceso es recordar qué tipo de relación yo tengo con la deidad de este mantra. If a person is remembering every day, but they don't know these things, or their Diksha Guru has not given guidance in these things, they should take permission and hear from Shiksha Guru. Entonces, si una persona se sienta a meditar y no recuerda estas cosas o no ha recibido guía de su maestro de cómo meditar en esto, con permiso tiene que ir a recibir instrucción sobre ello. Then the next stage is called Nyas. El segundo estado se llama ñas. Nyas means that one will have to repeat the mantra a fixed number of times. Ñas significa que uno debe repetir el mantra un número determinado de veces. Depending on the circumstance, maybe 8 times or 10 times. Dependiendo de las circunstancias, puede que sea 8 veces o 10 veces. One mantra can reveal everything. Un solo mantra puede revelarlo todo. So what's the necessity to repeat? Entonces, ¿cuál es la necesidad de repetirlo? For the devotee in the junior stage, he has to repeat because he may remember the mantra but not have the darshan, the vision of his Ishtadev. So then he does nyas, he has another chance to try to receive the mercy of the deity of the mantra. ¿Por qué? Porque el devoto en el estado principiante puede que él se sienta a recordar el mantra, pero no tenga darshan, no tenga una visión de esa deidad, entonces se tiene que hacer nyas, volver a tener otra oportunidad. And for the devotee who is advanced, then the first mantra, then he will see his Ishtadev, but he will repeat the others out of an expression of love. Y para el devoto avanzado, él va a tener darshan en su primera repetición, pero lo sigue repitiendo simplemente por amor. So one meaning of nyas is that the Kam Bij and Kam Gayatri, they are repeated a particular number of times. Entonces, el ñas es que el Kam Gayatri y los más Gayatris se repiten ciertas veces. Another meaning of nyas means to place. Otro significado de ñas significa colocar. It means you should place yourself at the feet of the deity of the mantra. Significa que debes colocarte a los pies de la deidad del mantra. One should not sit to remember Gayatri and then the mind is going here and there. Uno no debe sentarse a recordar el Gayatri con su mente yendo por aquí y por allá. First, mantra artha chintan. Primero, mantra artha chintan. Meditating on the meaning of the words, remembering the deity of the mantra and one's relationship, and then nyas, placing oneself directly in the presence of the deity of the mantra. Entonces, en primer lugar, uno se tiene que reflexionar sobre el significado del mantra, pensar en la deidad del mantra, ver qué relación tienes con esa deidad y colocarse a los pies de esa deidad. Then prapatti.
Prapatti means I am an insignificant living entity, helplessly floating in the ocean of birth and death. Oh my Lord, I take complete shelter of you. There is no other shelter for me anywhere in existence. You are my only hope. Prapatti significa darse cuenta que yo soy una entidad viviente insignificante, que estoy indefensamente vagando por este ciclo de nacimiento y muerte, así que, oh mi Señor, tú eres mi único refugio, eres mi única esperanza. Such a mood should be there. Este sentimiento tiene que estar ahí. I have no chance. I am finished. Must completely take your shelter. No tengo ninguna oportunidad, estoy totalmente acabado, solo puedo tomar tu refugio. Not like I have seen sometimes some devotees. They know you should not remember your Gayatri after taking prasadam. So they think, oh, it's prasadam time now, I have to quickly remember my mantras. No como lo que suelo ver, que hay algunos devotos que saben que no se debe recordar el Gayatri después de tomar prasadam y dicen, bueno, se va a servir el prasadam, así que permíteme recordar rápido mis mantras. Then they sit down in the row for prasadam and they put their plate there and then they... Entonces se sientan en la fila del prasadam, ponen su plato y empiezan a recordarlo. With one eye open. Con un ojo entreabierto. So when the person's coming serving out the chapatis, they get... Three. Para que cuando llegue la persona que está sirviendo con los chapatis le diga, a mí ponme tres. This is not bhajan. Esto no es vayan. So with the greatest respect, one should find a quiet place and really, first mantrata chintan, nyas, then prapatti. Entonces por eso uno debe encontrar un lugar pacífico en silencio y primero hacer el mantra Artha Chintan, después Nyas y después Prapatti. Then one should relate to the deity of the mantra according to Sharanagati. So on the first day we discussed the 6 moods of Sharanagati, all these 6 moods. Oh, my Ishtadev, what is favorable for you I accept, what is unfavorable I reject. All of these moods of Sharanagati. Y entonces uno después tiene que relacionarse con su Ishtadev a través del Saranagati, y por eso el primer día hablamos de cuáles son los 6 tipos de Saranagati, de oh mi Señor, yo acepto todo lo que es favorable para ti, yo rechazo todo lo que es desfavorable para ti y demás. The last anga of Sharanagati is Atmanivedan. El último anga de Saranagati es Atmanivedan. Oh my Lord, I give myself fully to you. I don't belong to myself, I am yours. Oh mi Señor, yo me ofrezco entero a ti, yo ya no me pertenezco a mí, te pertenezco a ti. So these 6 angas directly to Ishtadev, that is the 4th part of the process to attain mantra siddhi. Entonces, relacionarse así con la deidad a través del Saranagati es el 4º proceso de recordar los mantras. So then, the last one, the 5th, is called Atmanivedan. Y ya el último, el 5º, se llama Atmanivedan. So then one may say, but Atmanivedan was part of the 4th one. How is it the 5th one? Entonces alguien puede decir, pero Atmanivedan era parte del 4º, porque ahora es el 5º. Because at first, Atmanivedan, surrendering ourself, actually we don't know what ourself is. Porque al principio Atmanivedan, entregarnos completamente nuestro ser, realmente nosotros no sabemos qué es nuestro ser. So when we say, I surrender myself, means all the activities of my body, mind and words and thoughts and feelings, I give to you. Entonces al principio me entrego, significa yo entrego todas las actividades de mis sentidos, de mi cuerpo, de mis palabras, de mis pensamientos, de mis emociones, yo todo te lo entrego a ti. But if one follows mantrata chintan, nyas, prapatti, sharanagati, after some time, his spiritual form will manifest. So the last one, Atmanivedan, is entering into the service of your Ishtadev in your spiritual form. Entonces por eso al principio uno tiene que empezar con mantra Artha Chintan, después Nyas, después Prapatti, después Saranagati y por último se produce el verdadero Atmanivedan, que es que uno realiza su forma espiritual y entonces ahí uno puede servir directamente al Señor Supremo. And that is Diksha. Y esto es el Diksha. Actual initiation, Vidvadrudi Diksha. La verdadera iniciación, el Vidvadrudi Diksha. So here, see, Ramananda Raya is saying, Kama Gayatri, Kama Bij, Jara Upasan. If a person will receive the Kam Bij, which is the Bij of Gopal Mantra, and the Kam Gayatri, then they will enter into the service of that Krishna who is very charming and the object of all the romantic love of the gopis of Vrindavan.
Y por eso Ramananda Roy está explicando este verso que dice que si uno recibe el Kama Bij, que es la semilla del Gopal Mantra, junto con el Kam Gayatri, si uno lo recuerda a través de estos procesos, uno va a poder realizar a este Krishna, que es como el Cupido siempre fresco de Vrindavan. This mantra is so important. Este mantra es muy importante. Perhaps you know that once Srila Krishna-Tattva, he was reading Chaitanya Charitamrita. Una vez, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur estaba leyendo el Chaitanya Charitamrita, And there he saw very beautiful description of the Kam Gayatri. y ahí vio una descripción muy bella del Kam Gayatri. So there, see, Krishna-Das Kaviraj Goswami is describing in the Sanatan Shiksha that Mahaprabhu actually teaching to Sanatan Goswami what he had learned from Ramananda Rai. Entonces ahí Srila Krishna-Das Kaviraj Goswami, explicando el Sanatan Shiksha, está explicando lo que Mahaprabhu le está explicando a Sanatan Goswami, que lo escuchó antes de Ramananda Roy. He said that Sri Krishna is the embodiment of a 24.5 moons. Ahí dice que Sri Krishna es la corporificación de 24 lunas y media. One moon, shining full moon, is his face. La luna llena brillante es su rostro. His cheeks are 2 full moons. Sus mejillas son otras 2 lunas llenas. One dot of a chandan sandalwood paste on his forehead is a 4th full moon. Un punto de pasta de sándalo en su frente es la 4ª luna llena. And his lalat, his forehead itself, is a half moon. Y su frente misma es esa media luna. His 10 fingernails are 10 moons dancing upon his flute. Sus 10 uñas de las manos son tras 10 lunas que tocan su flauta. And his 10 toenails are another 10 moons dancing also. Y sus 10 uñas de los pies son otras 10 lunas que bailan. So each of the 24.5 moons in the form of Sri Krishna as Kamadev of Vrindavan, they are there in the form of the 24.5 syllables of the Kam Gayatri. Entonces estas 24 lunas y medias que están en el cuerpo de Sri Krishna, que es como este Kamadev de Vrindavan, están presentes en las 24 sílabas y media del Kam Gayatri. So each syllable of the Kam Gayatri, gradually, just as the moon is the dark moon nights, you don't see the moon, but gradually it becomes full and manifest. So in the same way, those who remember their Kam Gayatri, gradually the Swarup of Krishna will manifest from this mantra. Entonces, a través de este mantra, igual que tú en la luna nueva no ves a la luna, pero gradualmente se hace llena, cuando uno recuerda este Kam Gayatri, gradualmente la forma de Sri Krishna aparecerá. So Srila Vishnu Thakur, he counted the syllables of the Kam Gayatri, 1, 2, 3, 4, 5, 24, 25. Entonces, la Vishwanath Chakravarti Thakur se puso a contar las sílabas del Kam Gayatri y se dio cuenta que había 25. He thought, what is this? There are 25 syllables. Why is Srila Krishna's Kaviraj Goswami saying this 24.5? Entonces, ¿qué es esto? Si hay 25 sílabas, ¿por qué Srila Krishna-Das Kaviraj Goswami dice que hay 24 y media? So he studied the explanation of all different types of syllables. He looked in Srila Jiva Goswami's Harinamamrita Vyakaranam. Y empezó a estudiar todas estas escrituras en sánscrito para ver la medida de cada sílaba en sánscrito, y fue a este libro de Srila Jiva Goswami. Narayanad Udbhutoyam Vanakramaha. All the syllables of the Vanakram, the collection of all syllables, have come from the body of the Supreme Lord Krishna. Y ahí leyó que todas las sílabas del Varnakram, de este manual de todas las sílabas, han surgido del cuerpo de Krishna. He counted them, but he could not find that there was any half syllable. Empezó a contarlas y vio que no había ninguna sílaba que fuera a media. He looked in so many other grammars. There are dozens and dozens of grammars, explanations of Sanskrit grammar in India. Empezó a mirar otras gramáticas, porque hay cientos y cientos de manuales de gramática del sánscrito en India. But he could not identify what could be considered as a half syllable in this mantra. Pero no pudo identificar cuál podría ser la sílaba media de este mantra. He thought, oh, maybe it's the T at the end.
because it doesn't have a matra after it, so maybe it's considered a half syllable. Y entonces dijo, oh, puede que sea esta T del final, porque como no le sigue ningún mantra, puede que sea esa media sílaba. Then he thought, no, it can't be the T at the end, because the order that was described by Krishna-Das Kaviraj, it begins with the face and then the cheeks and then and so it cannot be the last, because the last one are the moons on his toes. Y entonces enseguida se dio cuenta, no puede The ser. order would be wrong. No puede ser esa T del final, porque cuando si la Krishna-Das Kaviraj Goswami está explicando estas lunas, lo último que explica son las 10 lunas de sus pies, así que no puede ser este orden. He thought Krishna-Das Kaviraj cannot make a mistake. Y pensó, pero Krishna-Das Kaviraj no puede tener fallos. And then he was thinking, if I don't understand this mantra, then how will I attain the service of Radha and Krishna? Y pensó, entonces, si yo no puedo entender el significado de este mantra, ¿cómo voy a obtener el servicio a Radha y Krishna? And he was sitting on the bank of Radhakund and crying. He gave up eating. He gave up sleeping. Y entonces él, que estaba sentado a las orillas del Radha Kunda, empezó a llorar y abandonó la comida, abandonó el sueño. And he just felt so helpless. Y se sentía completamente indefenso. I will not attain success in my life. Oh no, yo no tendré éxito en mi vida. I will not realize this mantra. No voy a poder realizar este mantra. So then in the second praha of the night, by the influence of Yoga Maya, he fell asleep. Y entonces en el segundo praha de la noche, por la influencia de Yoga Maya, se quedó dormido. And in his dream, Srimati Radharani came to him. Y en su sueño, Srimati Radharani vino a él. She said, "Hey, Hari Vallabh." Y le dijo, Hariballa. The Vishwanath Chakravarti Thakur, this was his name when he was in his home, and when he became in his renounced life in Vrindavan, his name was Hari Vallabh. Entonces Hariballa era el nombre que él tenía cuando él era joven en su casa, antes de volverse un renunciante en Vrindavan. So she said, "Hey, Hari Vallabh, don't be discouraged. Y entonces le dijo, Hariballa, no te desanimes. This mantra is for worshipping me, Este mantra es para adorarme a mí. and you will find the meaning of the half syllable if you refer to the book called Varnagama Basvat. Y vas a encontrar el significado de esta media sílaba si vas a este libro. Varnagama Basvat. So then, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur woke up Y entonces la Vishwanath Chakravarti Thakur se despertó and he was very excited. y estaba emocionado. He searched here and there for this particular grammatical treatise, Y empezó a buscar por todas partes para encontrar este manual de gramática. and he studied it very carefully. Y empezó a estudiarlo con mucho cuidado. And then he found that a syllable ya, which comes before a v, can be considered a half syllable. Y entonces vio que la sílaba ya, que está antes de vi, puede considerarse una media sílaba. And then he began to remember his Kam Gayatri and remember each syllable of Kam Gayatri, how it is different parts of the Swarupa of Krishna. He was doing mantra tachintan. Y entonces él, después de esto, se sentó a recordar su Kam Gayatri, recordando y reflexionando sobre cada sílaba, haciendo el Artha Chintan mantra. And he attained a siddhi, perfection of the mantra. See, Radha Krishna manifested to him and he entered into their eternal service. Y entonces él obtuvo la perfección y obtuvo el darshan de Radharani y entró en el servicio. So Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, he appeared in this world to perform this pastime, to impress upon us the importance of the Kam Gayatri. Entonces, si la Vishwanath Chakravarti Thakur ha aparecido en este mundo haciendo este pasatiempo para darnos esta gran impresión de cómo se debe meditar en el Kam Gayatri. It is a special secret of the Gaudiya Vaishnavas. Es un secreto especial de los Vaishnavas Gaudiyas. Because persons, they worship Lord Narayan with Narayan mantra, they worship Gopal with the Gopal mantra, but Kam Gayatri is to Cupid, Kamadev. So people usually, they remember the Kam Gayatri to fulfill their Kam, material desires. But Ramananda is saying, the Kam Gayatri is actually for worshipping Krishna as Cupid in Vrindavan. Porque normalmente la gente utiliza el Narayan mantra para adorar al señor Narayan, el Gopal mantra para adorar a Gopal, y el Kam Gayatri, como se refiere a Cupido, la gente simplemente utilizaba este mantra para
obtener sus deseos amorosos, pero Ramananda Roy estaba descubriendo que este mantra era para adorar a Krishna en Vrindavan. It is the abhas, the semblance of the calm Gayatri which fulfills material desires. But the pure calm Gayatri is for worshipping Krishna in Vrindavan. Porque es el abhas, la semblanza del Kam Gayatri, el que satisface los deseos materiales, pero el Kam Gayatri en su estado puro da a Krishna de Vrindavan. In fact, Lord Brahma created the entire universe utilizing the abhas of the Kama beach. De hecho, el señor Brahma ha manifestado todo este universo simplemente meditando en la semblanza del Kama Beach. So powerful. Es muy poderoso. Remember that. Recordarlo siempre. Sometimes a devotee may think, oh, I don't have this, I don't have that. But Gurudev has given Kam Gayatri and Kam Beach. From the abhas of only the seed, one syllable. From the abhas of one syllable of this mantra, Lord Brahma created the universe. So how can a person who has received all the 24 and a half syllables of the Kam Gayatri ever be in need of anything? Porque muchos devotos piensan, no, yo no tengo nada, pero tú has recibido el Kama Beach y el Kam Gayatri de Sri Guru, y si el señor Brahma solo con el Kam Beach, con la semblanza de esta semilla, ha creado todo el universo, imagínate tú que tienes las 24 sílabas y medias. It is only due to the misfortune of lack of shraddha, lack of faith. Es solamente That's a doubt will come. la desfortuna de la falta de fe en estos mantras. So now, see, Ramananda Rai wants to give an example from Srimad Bhagavatam. How beautiful is this Kamdev Krishna? Entonces ahora Ramananda Roy quiere dar un ejemplo de Srimad Bhagavatam de qué bello es este Kamadev Sri Krishna. Tasam avirabut shori smayamana mukambuja pitambaradara shagvi sakshan manmatamanmata. This verse is from the 10th canto, chapter 32, second verse. Este verso es del 10º canto, capítulo 32, segundo verso. It describes the moment when Sri Krishna had disappeared from the Rasalila and Braj Gopis became mad in separation searching for him. Este verso describe cuando Sri Krishna abandona el Rasa Lila y las Brajagopis entran en esta locura intentando buscarle. They were requesting help from the trees. Oh, trees, you're very tall. Have you seen where Krishna went? Empezaron a pedir consejos a los árboles. Oh, vosotros los árboles sois tan altos. ¿Habéis visto a Krishna dónde ha ido? But the trees, they're male persons. So they thought, oh, the trees are not answering us because they're male. They cannot understand the heart of a female. Pero los árboles, como son masculinos, estaban pensando, oh, ellos son masculinos, no pueden entender el corazón femenino. So Vrindavan is forest of Vrindavan. This Brinda is growing everywhere. So they began to ask the Tulsi plants, oh, have you seen Sri Krishna? Y entonces Brindaban, que es el bosque de Brinda, donde estas flores de Tulasi crecen por todas partes, empezaron a preguntarle, ¿has visto a Krishna? Have you seen Krishna? ¿Has visto a Krishna? No reply. No había respuesta. Why? They thought, oh, she became proud. She does not understand what it's like to be separated from Krishna because Tulsi leaves are always in the garland of Krishna and on the feet of Krishna. She doesn't know separation. She's always with him. Y entonces ellas pensaban que no les respondía porque seguro que ella se ha vuelto muy orgullosa porque como ella no sabe lo que es la separación de Krishna, ella está siempre en la guirnalda de Krishna, en los pies de Krishna, así que no sabe lo que se siente. Who can help us? ¿Quién nos puede ayudar? Oh, the dust of Vrindavan. Oh, el polvo de Vrindavan. And they looked at the dust of Vrindavan and there they saw Sri Krishna's footprints. Y entonces miraron al polvo de Vrindavan y vieron ahí las huellas de Krishna. So the dust of Vrindavan came to their rescue. Así que el polvo de Vrindavan llegó a su rescate. And they followed the footprints. Y siguieron estas huellas. And gradually they saw next to those footprints were another person's footprints. And they followed them and they came to Srimati Radhika. Y entonces vieron que al lado de estas huellas había las huellas de otra persona, las siguieron y llegaron a donde Srimati Radharani. Radhika had fainted because Krishna, after playing with her in the Sringar Vat, see Krishna also disappeared and left Radhika. Radharani estaba ahí desmayada porque Krishna, después de jugar con ella en el Sringar Vat, también la había abandonado. So the Sakis of Radhika revived her. Así que las Sakis de Radhika empezaron a revivirla. And then all gopis together, they came on the bank of the Jamuna and began to sing out their hearts.
Y entonces todas estas gopis llegaron a las orillas del Yamuna y empezaron a cantar con todo su corazón. And the inner meaning of everything that they sang was, "Oh Krishna, please come back to us, not for our happiness, but for your happiness, because you cannot be happy without us, we know. And if this night will pass without meeting with us very beautiful gopis, you'll regret it your whole life." Y entonces realmente lo que estaban cantando es: oh Krishna, ven ahora mismo aquí, no por nuestra felicidad, sino por tu felicidad, porque sabemos que sin nosotras tú no eres feliz, y si tú no apareces antes de que acabe la noche, te vas a arrepentir por toda tu vida. We are not crying for us, we are crying for you. Nosotras no lloramos por nosotras, lloramos por ti. And finally, when Radhika was ready to give up her life, Sri Krishna, who was watching with great amazement and relishing the love of Braj Gopis, suddenly he came out from his hiding place and came into their presence. Y entonces, justo en el momento en el que Radharani iba a abandonar su vida, Sri Krishna, que estaba viendo todo esto escondido, que estaba viendo todo esto con gran asombro, salió de su escondite y se puso delante de sus ojos. So that moment that Sri Krishna appeared there, he was so beautiful. Ese momento en el que Sri Krishna apareció ahí, él era tan bello. In all of his pastimes, since the moment he appeared, since his babyhood, his childhood, and his youth, until that moment he was never so beautiful. Now he was the most beautiful ever. Ahora en este momento Sri Krishna era el más bello que nunca, ni siquiera tan bello como en sus pasatiempos anteriores cuando era pequeño. Ahora cuando aparece se veía más bello que nunca. Why? ¿Por qué? Because he was afraid. Porque tenía miedo. That because the gopis may think that he was cruel by disappearing from them. And so now he's come back. Perhaps they won't accept him. Porque él pensaba que las gopis se iban a pensar que era muy cruel por haber desaparecido, y si ahora no aparecía, podría ser que no le aceptaran. Krishna's thinking, if Radhika and gopis don't accept me, I will not be able to live. Si Krishna pensaba, si las gopis y Radharani no me aceptan, no podré vivir. So then, Yogamaya, who is a Gatana Pratiyasi Shakti, the power to make the impossible possible, Yogamaya, to fulfill Krishna's desire, made Sri Krishna so beautiful, it's impossible to be that beautiful, so that the Braj Gopis could not resist him. Entonces, en ese momento, Yoga Maya, que tiene el poder de hacer posible lo imposible, queriendo satisfacer el deseo de Sri Krishna, hizo que Krishna se viera tan bello que era imposible ser tan bello, y entonces las gopis la aceptaron. So therefore, Shukadeva Goswami is saying, Tasam avirabhut shori. Avirabhut means Krishna appeared. Y por eso Shukadeva Goswami dice, Krishna apareció. Usually, for Krishna, we don't say appearance day of Krishna. Normalmente con Krishna no decimos el día de la aparición de Krishna. Because Krishna, he has a Janmastami. Janma, he's born like a natural child. We can have Avirbhav of Lord Nishingadev or Avirbhav of Varahadev, appearance day of different incarnations. But Krishna, it is Janmastami, his birthday, because he appears like a human being. Porque con Krishna decimos Janmastami, es decir, su nacimiento como si fuera un niño ordinario. Podemos decir Avirbhav del señor Nrsimhadev o de Varahadev, pero Krishna es Janmastami, él nace como un niño normal. But here it is said that Krishna appeared. Pero aquí se dice que Krishna apareció, indicating that when Krishna appeared among the gopis, it was as if he had just appeared now, as if they had never seen him before. He was so beautiful. Indicando que ahora cuando apareció Sri Krishna era como si las gopis nunca lo hubieran visto antes, porque él era muy bello. Tasam Arivbuk Shauri. Shauri is the name of a Krishna as the appearing in the dynasty of Surasen. That is related to Krishna. He's in Mathura. Aquí Chauri hace referencia a que Krishna aparece en la dinastía de Surasen en Mathura. Why? Because Krishna is actually a Gopal, a cowherd, and Gopals are very soft. But Kshatriyas, they're very hard and cruel because they have to fight. ¿Por qué? Porque Krishna en verdad es un gopa y estos pastorcillos son muy blandos y muy dulces, al contrario que los kshatriyas, que son muy duros y muy afilados. So because Shukadeva Goswami, who was speaking Srimad Bhagavatam, was so absorbed in sympathy for the gopis of Vrindavan, especially for Radhika and her group, who was somewhat angry with Krishna for disappearing, so Shukadeva Goswami is somewhat angry. He doesn't say Tasam Arirabhut,
Bud Gopal, but tasam ariva but Shauri. Oh, that cruel Krishna has appeared. Entonces, ¿por qué dice esto? Porque Sukadeva Goswami, que estaba absorto en este pasatiempo, por simpatía a Srimati Radharani y el sufrimiento que ella estaba teniendo, en vez de decir Tasam Avir Buch Gopa, dice Tasam Avir Buch Chauri, ese Krishna cruel ha aparecido. My Sakis, the gopis, they gave up everything for Krishna. And then unexpectedly, without a word, he just disappeared and abandoned them in the forest in the middle of the night. Oh, Chauri. Porque las He's very Sakis cruel. están abandonando todo por Krishna y él, de esta forma tan cruel, ha abandonado a estas gopis que lo han dejado todo por él en medio de la noche, y por eso él es Chauri, él es cruel. And how has Krishna appeared? Smayamana Mukamboja. His lotus face is slightly smiling. Y como él ha aparecido, él aparece con su rostro medio sonriendo. That means he's afraid of how gopis will react. So he's smiling a little bit and looking down and looking up and looking down and looking up again. Esto significa que él aparece, pero como aparece con miedo de que las gopis estén enfadadas y no le acepten, aparece con una medio sonrisa, con la cabeza baja y de vez en cuando mirando arriba, mirando abajo, mirando arriba. He's trembling with anticipation. Él está temblando con este anticipo. Oh, will you accept me or not? ¿O me aceptaréis o no? Pitambaradhara. He's holding his pitambar. Pitambaradhara, él está sujetando su pitambar. Like this. Así. This is called galavastra. When a person takes their galavastra in their hands, it means I have made a mistake. I am a great offender. Please forgive me. Esto se llama galavastra, y cuando alguien coge su galavastra y se la pone de esa forma entre las dos manos, le quiere decir, oh, he cometido un gran error, por favor, perdóname. Or it means that when he saw that Radhika was on the last moment of her life, her pran was utkanta. You know, if someone is about to pass away, then the pran pushes the soul up and out from the mouth. So when the pran is utkanta, it has come up to the throat. That's the very last moment of life. Seeing Radhika in that position of utkanta, kurpadi bi bharmati di bhavadayu shamena, Krishna quickly rushed out from his hiding place. So his pitambar was falling off his shoulders. So he had to grab it to stop it from falling because of his rush. Entonces, o también puede significar que Radharani, que estaba en ese último momento de su vida, estaba en ese momento de Utkanta, porque cuando uno va a abandonar el cuerpo, el prana empuja el alma hasta arriba para sacarla por la boca, y ese último momento en el que está en la garganta se le llama Utkanta. Esto también puede ser que cuando Krishna salió de su escondite, en ese último momento, como salió corriendo, su pitambar se estaba cayendo y tenía que sujetarlo. Sakshan manmata manmata. And there he was directly manmat, manmat. Man means the heart and mat means one who churns. So manmat is a name for Cupid because we want to be peaceful, but he makes the heart churn and become turbulent with many desires. Y Sakshan manmata significa batir, y es como ese cupido que cuando él llega hace que empieza a batir tu corazón y para llenarlo de deseos. And here Krishna is manmata manmata. That means that Cupid who churns everyone's heart, his heart becomes churned by the beauty of Krishna. Entonces aquí Krishna es manmata porque ese cupido que está batiendo el corazón de todo el mundo, aquí Krishna, su corazón está siendo batido viendo el rostro de Radharani. He's so attractive at that moment. Él es tan atractivo en ese momento That one gopi, just seeing him, she came forward and she took Krishna's hands in her Anjali, between her two palms. Entonces en ese momento llegó una She took gopi, his right hand between her two palms. delante de Krishna y cogió su mano y se la puso en su Anjali, su mano derecha la puso entre sus dos palmas. He was so beautiful. Exactly at that moment, another gopi ran forward and took his left arm and placed it on her shoulder, her own shoulder. Él era tan bello que llegó otra gopi y cogió su mano izquierda y se la puso en su hombro. Another gopi came forward, holding out her hands like this to receive his, because he had been chewing tambul.
Otra gopi llegó ahí con las manos así porque ella quería recibir el tambul que Krishna estaba masticando. And Krishna gave his remnant tambul, and very lovingly she accepted his remnant tambul. Y Krishna de forma muy amorosa le dio su tambul, sus remanentes de tambul, y ella se lo devolvió. Another gopi came and sitting at his feet, took his right foot and held it to her breast. Otra gopi llegó ahí y cogiendo su pie derecho se lo puso en su pecho. So how beautiful Sri Krishna looks, surrounded by all the gopis who were in so much separation, and now he's appeared and they all come forward to serve him. Entonces, qué bello se ve este Krishna rodeado de todas estas gopis que en la gran separación que habían sufrido ahora han venido y le han rodeado. His right hand is being embraced in the palms of one gopi. His left hand is on one gopi's shoulder. He's standing on his left leg, and his right leg is lifted up and held to the breast of another gopi. Su mano derecha está siendo abrazada por las palmas de una gopi, su mano izquierda está en el hombro de otra gopi, él está sujetándose con su pierna izquierda y su pierna derecha está en el pecho de otra gopi. Who are these gopis? ¿Quiénes son estas gopis? The first gopi to run forward and take his hand was Chandravali. La primera gopi que se animó a cogerle fue Chandravali. She has grit sneha. That means affection which is soft like ghee. Ella tiene grita sneha, que tiene un afecto que es suave como el ghee. She has such a mood. She feels, oh Krishna, I belong to you. Ella tiene unos sentimientos que piensa, oh Krishna, yo te pertenezco. But Radhika's group, and Radhika herself especially, her love is called Madhu Sneha, affection like honey. She has the mood, Krishna, you are mine. Pero Radharani y su grupo, ellos tienen un humor de Madhu Sneha, que es suave como la miel, en la que ellas piensan, no, Krishna, tú nos perteneces a nosotras. How do these different types of love come about? ¿Cómo estos amores aparecen? Love has two aspects. One is called jati and one is called praman. El amor tiene dos aspectos, uno se llama yati y el otro se llama praman. Jati means the type. Yati significa el tipo. And the praman means the degree, how much. Y praman significa el grado, cuánto. All the Braj gopis, they have vinata. That means gentleness and humility. Todas las Braya Gopis tienen vinata, es decir, ellas son muy buenas y tienen mucha humildad. So, Chandravali has vinata, she is very gentle. Chandravali tiene vinata, es muy gentil, muy suave. And Radhika has vinata, same amount, very gentle. Y Radhika también tiene vinata al mismo grado. But the amount of prem that Radhika has is much more than the amount of prem of Chandravali. Pero el grado de prema que tiene Radharani es mucho más elevado que el que tiene Chandravali. So though Chandravali loves Krishna, but her vinata, her gentleness, her submissiveness is still visible in her love. Entonces, aunque Chandravali tiene ese prema, su vinata se muestra en ese corazón y por eso ya se vuelve muy suave. But Radhika has so much prem, the extent, the degree of her love is so great that it swallows her vinata, Pero her gentleness. Radharani tiene un prema tan elevado que este prema se traga su vinata y se traga esa suavidad. So her submissiveness is not visible. Entonces por eso su sumisión no es visible. So from these different degrees of love and the relationship with the gentleness, with the politeness, vinata, come two types of sneha. Where the gentleness and the politeness is still manifest is called gritta sneha, ghee-like affection, and where it has been swallowed completely by the profusion of prem, it is called madhu sneha, affection like honey. Entonces cuando este amor se relaciona con esta vinata, da lugar a diferentes grados y estos buenos modales que tienen las gopis, cuando el prema no lo sobrepasa, se llama grita sneha, pero cuando el prema se traga este vinata, se llama madhu sneha. So now the love is manifest in jati types. Entonces ahora el amor se manifiesta en diferentes tipos. The ghee type and honey type.
en el tipo del ghee y en el tipo de la miel. So, some gopis, they have some madhu sneha, but they have some, because their love is not so high, a little gentleness, a little politeness is showing. So they become the friends of Radhika. Not in her own group, but in a friendly group. Entonces hay algunas gopis que ellas tienen madhu sneha, pero que su prema no es tan alto, que no están en el grupo de Radharani, pero ellas se vuelven el grupo amistoso de Radharani. All Radhika's group have madhu sneha, but those who have madhu sneha with a little bit of grita sneha, they become a separate group who are friends to Radhika's group. Todas las gopis en el grupo de Radharani tienen madhu sneha, y luego hay otras gopis que tienen madhu sneha, pero mezclado con un poco de grita sneha, y entonces se vuelven el grupo amistoso de Radharani. All those who have a grita sneha, they come together in Chandravali's group. Y todas las demás que solo tienen grita sneha llegan al grupo de Chandravali. But those who basically have grita sneha, but with a little madhu sneha, they become in the group which are friends to Chandravali's group. Y aquellas que tienen mucho grita sneha, pero un poquito de madhu sneha, se vuelven amigas, es el grupo que se vuelve amigas del grupo de Chandravali. But they are neutral to Radhika's group. Pero son neutrales al grupo de Radharani. So Radhika's own group, they're called Swapaksha own group. Y el grupo de Radharani se llama Swapaksha, su propio grupo. Those who are in a group like a Shamala's group, who are friendly to Radhika, they're called the Suritpaksh, friendly group. Aquellas que están en el grupo de Shyamala, que es el grupo amistoso de Radharani, se les llama Surit Group. Then those who are neutral to Radhika but friendly to Chandravali's group, they are called the Tatastapaks, neutral group, like Bhadra. Aquellas que son como Bhadra, que son neutrales al grupo de Radharani, se les llama Tatasta Sneha. Or Pali. O Pali. And then Chandravali's group, in relation to Radhika's group, they're called Vipaksha, the anti-party. Y aquellas que están en the rival group. En el grupo de Radharani, que son el grupo rival, se les llama Vipaksha. Yes, the rival group. El grupo rival. So here, Tasamavir Butchori Smayamana Makambuja Pitam Baradra Shagvi Sakshan Manmata. Krishna reappeared. Suddenly, he was so beautiful, the gopis were attracted to him. So Chandravali, because she has Madhu Sneha, takes his hand in her hands. Entonces, Krishna que aparece ahí tan bello, Chandravali que tiene grita sneha, coge las manos de Krishna en sus Then palmas. Shamala, who is friendly to Radharani's group, that means she basically has Madhu Sneha. So she's not so submissive to Krishna, but a little bit submissive. So she came to Krishna, and not being submissive to him, by force she took his left arm and put it on her shoulder. Entonces Shyamala, que básicamente tiene más Madhu Sneha, como ella no es tan sumisa a Krishna por este Madhu Sneha, entonces rápidamente coge su mano izquierda y se la pone en su hombro. The fact that she even approached him means she is somewhat submissive. But the fact that she herself put his arm on her own shoulder to stand at his left side shows that she has some submissiveness as well. So it was Shamala. Entonces el hecho de que ella se haya acercado en ese momento es lo que indica que tiene algo de sumisión, pero que ella tenga esa valentía de ponerse a su lado y poner su mano izquierda hace que esa sumisión no sea tan elevada. Por eso se llama Shyamala. The gopi that came and submissively took Krishna's remnant tumble, it was the best friend of Chandravali, Padma. Y esa gopi que llegó ahí y cogió los remanentes de Sri Krishna era la mejor amiga de Chandravali, Padma. And then the gopi who took Krishna's right foot and held it on her heart, it was Chandravali's other best friend, Shaibya. Y aquella gopi que cogió el pie derecho de Krishna era otra amiga de Chandravali, Padya. So no gopi from Radhika's group went to see him. Entonces ninguna gopi del grupo de Radharani fue a verle. Forget that. Olvidaros de eso. Why should we go to him? He should come to us. ¿Por qué nosotros tenemos que ir donde él? Él tiene que venir a nosotras. This is Madhu Sneha. Esto es Madhu Sneha. So this is why it is said in this verse, Pitam Baradra Sragvi. Sragvi means wearing a garland. Y por eso en este verso se dice Sragvi. Sragvi significa que lleva una guirnalda. Because when Sri Krishna secretly disappeared with Radharani, at that time Radharani had given him a garland, and when he later reappeared, he was
You see, I still have the garland you gave me. Porque antes de que Krishna desapareciera, él llevaba una guirnalda que Radharani le había puesto, y en este momento que está volviendo a aparecer de su escondite, la mira diciéndole, mira, yo llevo la guirnalda que tú me habías puesto. That means that is our secret. All the others, they don't know, but this is the one that you made for me. Y diciendo, este es nuestro secreto, porque las demás no lo saben, pero nosotros sabemos que esta es la guirnalda que tú me has dado. So by this is Krishna's body language to Radharani. Y esta es el lenguaje corporal de Krishna hacia Radharani. But Radharani is not having any of it. Pero Radharani no aguanta esto. Srimad Bhagavatam said there was one gopi standing far away and she was looking sideways at Krishna and shooting him with the arrow of her glance. En el Srimad Bhagavatam se dice que había una gopi que estaba apartada de ahí mirando a Sri Krishna con los ojos entrecerrados, lanzándole flechas con su mirada. Shukadeva Goswami doesn't say who it is. Sukadeva Goswami no dice quién es esta gopi. Because if he will say openly, Radha, then he'll faint and be unconscious in ecstasy for 6 months. And Parikshit Maharaj only has 7 days to live. Actually, at this point, he only has about 3 days left. Porque si él dice abiertamente el nombre de Radha, él se va a desmayar durante 6 meses y Parikshit Maharaj solo tenía 7 días. De hecho, en el momento que está diciendo eso, realmente le quedaban solo 3 días. So he just said, and one gopi was standing at a distance and looking with a kataksh, a disdainful, angry glance towards Krishna. Y por eso él simplemente dijo, había una gopi que estaba apartada de la escena y mirándole con su kataks con una mirada enfadada a Sri Krishna. Who was it? ¿Quién era? Varasani Wali ki jai, jai jai Sri Radhe. And by her eyes she was speaking. Y a través de sus ojos le estaba hablando. Don't think that you can only speak with the mouth. There's also nektra kata, discussion with the eyes. No penséis que solo podéis hablar con los labios. Hay algo que se llama nektra kata, que es la discusión a través de los ojos. By her glance, Radhika was saying that you know that if a person wants to kill someone else, then they may put some poison in their food. Radharani con la mirada le estaba diciendo todo. Sabéis que si alguien quiere matar a alguien, puede que le ponga veneno en su comida. Then they go away. Y se va. So then that person, he eats the food and he's suffering and dies. Entonces esa persona se come la comida, empieza a sufrir y se muere. Then that person comes back and to hide his guilt, oh, alas, alas, oh, but I have to now do the cremation ceremony. Y entonces and then he burns the body. Esa persona llega después de un tiempo y para esconder su culpa empieza a decir, oh no, ahora tengo que hacerle su ceremonia de cremación. So, by her glance, Radharani is looking at Krishna and saying, why did you come back? Entonces Radharani con su mirada le estaba diciendo a Krishna, ¿por qué has vuelto? I know why. Yo sé por qué. Because first you administered to me the Kalkut Bish, the most deadly poison of your love. Porque tú al principio me habías administrado el veneno más mortal de tu amor. And then you went away to leave me to die. Y luego te fuiste para dejarme ahí morir. By the poison of your prem you took my pran, and now I think that you have returned just to do my cremation. Con este veneno tú te has llevado mi prana, con este veneno de tu prem tú te has llevado mi pran y ahora has vuelto a hacer mi ceremonia de cremación. As Radhika is saying this with her eyes, Krishna can feel it. Radharani diciéndole esto con los ojos, Krishna lo podía sentir. Srimad Bhagavatam says that another gopi was standing at a distance and just looking at Krishna with unblinking eyes. En Srimad Bhagavatam se dice que había una gopi apartada de la escena y simplemente mirando a Krishna sin parpadear. Who was it? ¿Quién era? Whose birthday is it today? ¿De quién es el cumpleaños hoy? Lalita Sakhi ki jai. It was Lalita Sakhi. One may say that Lalita Sakhi is very contrary. Why is she looking at Krishna with unblinking eyes? Uno puede decir, Lalita es muy contraria. ¿Por qué está mirando a Krishna sin parpadear? Because she has the samasneha, equal love for Radha and Krishna. Porque ella tiene samasneha, tiene el mismo amor por Radha y por Krishna. But still, she will generally take Radhika's side. Pero generalmente siempre toma el lado de Radharani. So she was not looking at Krishna herself that, oh, I want to meet with Krishna. She was looking at Krishna because she was relishing the rasa
of the emotions on his face when he was in anxiety because Radhika was shooting him with her glance. Entonces ella no estaba mirando a Krishna de esta forma pensando yo quiero disfrutar con Krishna, sino que estaba mirando de esa manera porque estaba disfrutando del rasa, viendo esta interacción de Radharani lanzándole flechas a Krishna con sus ojos. So because Krishna was overwhelmed with anxiety, oh, I have your garland, I still have your garland, but Radharani is looking very angrily. So many emotions are appearing on the face of Krishna, and Lalita Sakhi, who loves Radhika so much, she's just looking and relishing, oh, yes. Y entonces Sri Krishna, que estaba en ese momento lleno de ansiedad y diciendo a Radharani, mira, si hasta llevo tu guirnalda, Lalita viendo esta interacción de Radharani lanzándole esas flechas a Krishna, estaba en éxtasis diciendo, oh. Another gopi was also standing far away and looked towards Krishna and took the beauty of Krishna through her eyes into her heart and then became afraid, oh, Krishna keeps trying to disappear, so I have to close my eyes and make sure he can't get out again. Había otra gopi que estaba también un poco apartada, que estaba viendo la belleza de Sri Krishna, bebiendo esa belleza a través de sus ojos, manteniéndola en su corazón porque pensaba, Krishna puede volver a desaparecer en cualquier momento, tengo que cerrar mis ojos y quedarme con esa imagen. Because she's also a Sakhi of Radhika, she wants to keep Krishna there, that he should not disappear again and give pain to her Sakhi. Porque ella es otra amiga de Radharani y ella quería mantener a Krishna ahí para que él no desapareciera y no le diera dolor a Radharani. So which gopi was that? ¿Qué gopi era ella? Vishaka. It was a very Vishaka, the Ramananda Rai was explaining this katha to Chaitanya Mahaprabhu. Era Vishaka, esa Vishaka que ha aparecido ahora como Ramananda Roy y le está explicando este katha a Chaitanya Mahaprabhu. So then, Ramananda Rai said, Nana bhakte rasamrita nana vidahoy se saba rasamritera vishaya asray. There are devotees in different rasas who have love for Krishna. Hay devotos en diferentes razas que tienen amor por Krishna. And so, see, Krishna is the object of the love of all devotees of different types. Entonces Sri Krishna es el objeto del amor de los devotos en todos los tipos. And so, see, Krishna, he is the embodiment of the object of all love of his devotees and the embodiment of all different types of love for those devotees. Entonces Sri Krishna es la corporificación del objeto del amor de esos devotos y además es la corporificación de todos estos tipos de amor que tienen estos devotos. And so, Srila Ramananda Rai is now illustrating this in one verse. Y Srila Ramananda Roy está ilustrando esto en un único verso. Now, this verse is actually the first verse of Rupa Goswami's Bhakti Rasamrita Sindhu. Este verso realmente es el primer verso del Bhakti Rasamrita Sindhu de Srila Rupa Goswami. So someone may say, well, actually Chaitanya Mahaprabhu, he has not met with Rupa Goswami yet in Ramkeli. He has not instructed him in Prayag, and Rupa Goswami has not even written this book. So how is it possible that Ramananda Rai is teaching this verse to Chaitanya Mahaprabhu? Entonces alguien puede decir, pero The scholars come up with ideas like this. entonces los grandes eruditos que se les ocurren grandes ideas empiezan a pensar, pero ¿cómo es posible que Ramananda Roy esté diciendo este verso si Chaitanya Mahaprabhu todavía no se había encontrado con Rupa Goswami, todavía no había estado con él en Prayag y todavía no le había enseñado estas cosas? But we should know, Ramananda Pashi Jota Sirana Shunila, Rupe Kripa Kori Prabhu Sabha Shancharila. Whatever Chaitanya Mahaprabhu inspired in the heart of Rupa Goswami, it is what he had learnt from Ramananda Rai. So it came from Ramananda Rai first to Mahaprabhu, then Mahaprabhu to Rupa Goswami, and then it was written down in Bhakti Rasamrita Sindhu. Pero debemos saber que en verdad todo There's a lo verse, Ramananda Pashi Jata Siddhanta Sunila, that what Mahaprabhu heard from Ramananda Rai, that's what he inspired in Rupa Goswami. Yeah. debemos saber este verso, que todo aquello que Mahaprabhu inspiró en el corazón de Rupa Goswami realmente es lo que escuchó de Ramananda Roy. Entonces eso que Ramananda Roy instruyó a Mahaprabhu primero, luego él se lo instruyó a Rupa Goswami y luego lo escribió en el Bhakti Rasamrita Sindhu. So in this first verse of Bhakti Rasamrita Sindhu, the Mangala Charnam of Bhakti Rasamrita Sindhu, it is the Vastu Nirdeshatmak Mangala Charnam. It defines the gist, the essence of what this Bhakti Rasamrita Sindhu is all about.
Entonces este primer verso del Bhakti Rasamrita Sindhu, que es el Mangalacharan del Bhakti Rasamrita Sindhu, contiene en esencia todo lo que realmente es el Bhakti Rasamrita Sindhu. There are different types of Mangalacharan. This is called Vastu Nirdeshatmaka Mangalacharanam, the invocation which defines the gist of the entire work. Hay diferentes tipos de Mangalacharanam. Este se llama así, Vastu Nirdeshatmaka Mangalacharanam. que es un tipo que invoca todo lo que se va a hablar en la escritura. It is also a Namaskriatmaka Mangalacharanam. That means bowing down to one's Ishtadev. Que es diferente del Mangalacharan, en el que uno se da reverencias a su Ishtadev. So, what is in this verse? It is quite amazing. Entonces, ¿qué hay en este verso? Es una cosa increíble. Akila rasamrita murti prasimara ruchi ruda tarakapali kalita shama lalito radha prayan vidur jayati. Jayati. Oh glories to Vidu, the moon. O todas las glorias a Vidu, la luna. The moon is Jayati. That means at every moment manifesting his excellence. La luna es Jayati. En cada momento ella está manifestando su excelencia. What is the characteristic of the moon? ¿Cuál es la característica de la luna? Akila rasamrita murti. The moon is the embodiment of all flavors. Aquí The nectar of all flavors. ella es la corporificación del néctar de todos los sabores. Because it said that whatever vegetables and plants, whatever flavor they have, it comes from the rays of the moon. The moon rays shining on the plants invest them with their delicious taste. ¿Por qué? Porque se dice que cualquier sabor, cualquier nutriente que tienen las plantas, las verduras, es debido a los rayos de la luna, que cuando ella brilla ahí, ella infunde todos estos sabores en ellos. So the moon is the embodiment of all tastes. Entonces, la luna es la corporificación de todos los sabores, All rasa. de todo el rasa. Prasimara, and the ruchi, that means the rays of the moon, prasimara, are spreading out. Prasrimara, estos rayos de la luna se extienden. Urudha Taraka Pali. Taraka Pali means the host of Taraka, the host of the stars. And so the rays of the moon spread out and they eclipse the beauty of all the stars in the sky. Entonces, Taraka Pali significa que la luna es como la que invita, la que sostiene a todas las estrellas, y cuando ella aparece, eclipsa la belleza de todas las estrellas. Kalita Shama Lalito means the moon accepts the Lalita, the graceful gestures of Shama, the night. The moon accepts the graceful gestures of the night. La luna acepta todos los gestos gentiles de la noche. And Radha Prayan, the moon gives the pleasure, it pleases the Radha Nakshatra, that means the Vishaka Nakshatra. Y la luna complace a la Raga Nakshatra, que es la Nakshatra, Vishaka Nakshatra. In other words, in the year, the moon becomes full 12 times. En otras palabras, durante un año la luna se hace llena 12 veces. But in the springtime, because the moon moves through the different constellation of stars, the different nakshatras, and in the springtime, when the moon comes close to the Vishaka Nakshatra, that springtime full moon is the brightest, most beautiful moon of the whole year. ¿Por qué? Porque la luna se mueve por la constelación Vaishak Purnima. por todas las nakshatras, y cuando llega la primavera y la luna se acerca a la Vishaka Nakshatra, esa luna se ve más bella que el resto de las lunas del año. So here this verse describes the various virtues of the moon. Entonces este verso describe las diferentes virtudes de la luna, But there must be another meaning. pero debe haber otro significado. Then we'll come to the other meaning. Vamos a llegar a otro significado. Vidhu, the word vidhu means vidhunoti, he who destroys. La palabra vidu significa vidunoti, aquel que destruye. And vidhu can mean vidadati, he who produces. Pero también puede significar vidadati, aquel que produce. So vidhu means, another meaning of vidhu in the Amarkosh dictionary is Srivats Lanchan,
who is decorated with the mark of Shrivats. Pero otro significado del diccionario Amarcos es aquel que decora con la marca de Srivas. So the Srivats is a curl on the right side of the chest of Sri Krishna. Este Srivats es un rizo en el pecho derecho de Sri Krishna. So Vidu means Krishna, Entonces Vidu significa Krishna, who destroys all the demons. que destruye a todos los demonios, He destroys all suffering, destruye todo el sufrimiento and he produces all ananda, all joy. y produce todo el ananda, toda la felicidad. He produces all the millions of universes. Produce todos los millones de universos. Jayati, or may he reign supreme. Jayati, o que sea reine de forma suprema. So may that moon like Sri Krishna Chandra, he is a killer Rasamrita Murti, the embodiment of the nectar of all rasa. Entonces que ese Chandra, ese Krishna que es aquí la Rasamrita Murti, que es la corporificación de todos los rasas, That means Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya and Madhurya, passive adoration, servitude, friendship, parental love and romantic love. He is an embodiment of all these types of love. es decir que él es la corporificación de Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya y Madhurya, todos los amores en servitud, en amistad, en parentesco y en romántico. And also the 7 secondary types of rasa, Hasya, Bhuta, Vira, Karuna, Rodha, Vibhatsa, Bharnaka. That means comedy. Y entonces y todas los rasas secundarios como la comedia, All comedy comes from Krishna. toda la comedia viene de Krishna. So he's the funniest person ever. Él es la persona más graciosa que hay. Hasya Adbhuta, astonishment. Hasya, asombro. Virya, chivalry. Virya, Courage, bravery. valentía, heroísmo. Karuna, compassion. Karuna, compasión. Rodra, anger. Rodra, enfado. Vibhats, disgust. Vivas, asqueado. Bhai, fear. Miedo. All positive and apparently negative emotions. Everything, all the rasas are in Sri Krishna. Todas las emociones positivas y también las que son aparentemente negativas, todas están en Krishna. So that Krishna, Prasimara Ruchi Ruda Taraka Pali, by the rays of his beautiful body, he has completely controlled Taraka and Pali. Here Taraka means the leader of Vipaksh gopis who are the rivals against Radharani's group. Entonces, ese Krishna, Krishna, by the effulgence of his body, has completely Ese Krishna controlled Taraka and Pali. ese Krishna que con su cuerpo ha controlado totalmente a Taraka y Pali. ¿Y Taraka quién es? Taraka es esa gopi en el grupo rival de Radharani. Pali means the leader of a group of Tatastha, neutral gopis who have friendship with Chandravali's group. Pali son esas gopis que son tatasta, que son amigas del grupo de Chandravali. Kalita Shama Lalito means, and he has accepted as his own Shama, that is the leader of Radhika's, the group which is friendly to Radhika, and Lalita, who is the Radhika's best friend in Swapaksh, in her own group. Entonces, Kalita Shyama Lalita, es decir, aquel que ha aceptado a Shyama, esa gopi que está en el grupo amistoso a Radharani, y a Lalita, la gopi que está en el grupo de Radharani. And although he is reciprocating with all different gopis in all different groups, but mainly his activity is Radha Prayojan. He's just trying to please Srimati Radharani. Y aunque él está reciprocando con todas las gopis en todos los grupos, él principalmente solo está intentando complacer a Srimati Radharani. And just as the moon is most beautiful in the Vishakha Nakshatra, in the same way, so see Krishna, his greatest beauty only manifests when he's close to Srimati Radharani. Y entonces, la misma manera en que la luna es muy bella en la Vishakha Nakshatra, Sri Krishna solo se ve muy bello cuando él está cerca de Srimati Radharani. So this verse establishes that Krishna is the object of all types of love. Entonces, este verso establece que Krishna es el objeto de todos los tipos de amor. But especially in Madhurya Rasa, when so many gopis love him in different ways with Madhusneha, Gritasneha and so on.
pero especialmente cuando él está rodeado de todas estas gopis que le aman con todos estos tipos de sneha. They're competing with each other for Krishna's attention. Ellas compiten entre ellas por la atención de Krishna, But Radha praying with your deity or Krishna's full attention is actually all going to Radhika. pero la atención de Krishna realmente solo está yendo por completo a Srimati Radhika. So she is Vrindavaneshwari. Así que ellas brindaban eso. She is incomparable. Ella no tiene comparación. She is the Vrindavana Chakravarti. That means the center of the wheel around which Krishna and all Vrindavan Leela is rotating. Ella es Everything in Braj is only in the orbit of Radharani. Ellas brindaban Chakravati y ella es el punto central de aquella rueda de todos los pasatiempos de Krishna en Vrindavan. So then Ramananda Rai, he wanted to give some example how Krishna is the embodiment of the Sringara rasa. Entonces la Ramananda Roy quiere dar un ejemplo de cómo Krishna es la corporificación de Sringan Rasa. So we'll discuss that next. Así que hablaremos más tarde. Jai Vrindavan Bihari Lal ki jai, Ganesani Wali ki jai, Jai Jai Sri Radhe Shyam Gaur Premanande Hari.